The world is your home, Lord, our heart is your home. A heart full of love, Lord, my heart is your home. We are the children, children of Sai. 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 Satya, Dharma, Shanti, Prema, Ahimsa. Love all, serve all is your call. Love if you can, hurt no one in despair. For you are the Father and we are the children, children of Sai. 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 Kali Yuga Deva Avatara. You have come to guide us all. Sachidananda Avatara. Guide us all, lead us all. Guide us all, lead us all. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. Kali Yuga Deva Avatara. We love you, Father, show us the way. Sachidananda Avatara. We love you, Mother, show us the way. We love you, Mother, show us the way. Deva Avatara, Sachidananda Avatara. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. Children of Sai. Sachidananda Avatara. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। यात इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः। शिवा शरव्यायातवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी।
तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसे यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहेगश्च सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडयेमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयाति नः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्नियोर्जाम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्य शल्याणां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतुर्मीढुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणत्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय व्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्रीणां पतये नमो नमः कृत्स्नवेताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः
ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रुकाविभ्यो जिघागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मेढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्र्याय च शेभ्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः
आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावबिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्र्याय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नम इरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्प्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वः किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वेराय प्रभरामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रो तनो मयस्कृधि क्षयद्वेराय नमसा विधेमते यच्छञ्च योश्च मनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्रः प्रणीतो
मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वधेः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यधा च न शर्म यच्छद्विबर्हाः तुहि श्रुतं गर्तसदंयुवानं मृगन्न भीममुपहक्तृमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतर्वृणत्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्वमेढ्वस्तोकायतनयाय मृडया मेढुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भवा परमे वृक्ष आयुधन् निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधे सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे अस्मिन्महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवा शितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवा शितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पथि रक्षय ऐलभृदायव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रुकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोजम्भे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः
तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रं नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मेऽनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे सीरं च मे लयश्च मरुतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे न मित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः विघ्नविनाशक गणनाथा विघ्नविनाशक गणनाथा विघ्नविनाशक गणनाथा विघ्नविनाशक गणनाथा गजानना हे गजवदना गजानना हे गजवदना गणनाथा गणनाथा
पर्तिपुरीश्वर गणनाथ पर्तिपुरीश्वर गणनाथ गजानना हे गजवदना गजानना हे गजवदना विघ्न विनाशक गणनाथ गजानना हे गजवदना गणनाथ गणनाथ प्रणव स्वरूप गणनाथ पर्तिपुरीश्वर गणनाथ गजानना हे गजवदना गजानना हे गजवदना विघ्न विनाशक गणनाथ शीतलचरणं कोमलचरणं मञ्जुलचरणं मम गुरुचरणं 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 मृदुलचरणं अनुग्रहचरणं मृदुलचरणं अनुग्रहचरणं सद्गुरुचरणं सदा स्मरामि सद्गुरुचरणं सदा स्मरामि प्रेमदाता साई गुरुनाथा प्रेमदाता साई गुरुनाथा
पावनचरणं सदा भजामि पावनचरणं सदा भजामि शीतलचरणं कोमलचरणं मञ्जुलचरणं मम गुरुचरणम् मङ्गलशुभकरी माता महेश्वरी मङ्गलशुभकरी माता महेश्वरी मङ्गलशुभकरी माता महेश्वरी मङ्गलशुभकरी माता महेश्वरी अम्बे भवानी अखिलाण्डेश्वरी अम्बे भवानी अखिलाण्डेश्वरी अम्बे भवानी अखिलाण्डेश्वरी अम्बे भवानी अखिलाण्डेश्वरी मङ्गलशुभकरी माता महेश्वरी मङ्गलशुभकरी माता महेश्वरी राजीवलोचनी राजराजेश्वरी राजीवलोचनी राजराजेश्वरी आदिपराशक्ति श्री परमेश्वरी आदिपराशक्ति श्री परमेश्वरी आनन्दरूपिणी साई शिवशङ्करी आनन्दरूपिणी साई शिवशङ्करी मङ्गलशुभकरी माता महेश्वरी मङ्गलशुभकरी माता महेश्वरी अम्बे भवानी अखिलाण्डेश्वरी अम्बे भवानी अखिलाण्डेश्वरी मङ्गलशुभकरी माता महेश्वरी मङ्गलशुभकरी माता राजीवलोचनी राजराजेश्वरी आदिपराशक्ति श्री परमेश्वरी आनन्दरूपिणी साई शिवशङ्करी आनन्दरूपिणी साई शिवशङ्करी मङ्गलशुभकरी माता महेश्वरी साई साई स्मरण करो स्मरण करो गुरु चरण कमल ध्यान करो गुरु चरण कमल ध्यान करो साई साई
सेवा करो सद्गुरु साई सेवा करो श्री सद्गुरु साई सेवा करो श्री सद्गुरु साई सेवा करो साई साई स्मरण करो साई साई स्मरण करो गुरु चरण कमल ध्यान करो गुरु चरण कमल ध्यान करो साई साई स्मरण करो साई साई स्मरण करो केशव माधव भजन करो केशव माधव भजन करो सद्गुरु साई सेवा करो सद्गुरु साई सेवा करो श्री सद्गुरु
राधे गोविन्द गोपाला जय गोविन्द राधे गोपाला 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 गोविन्द गोविन्द 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 गोपाला राधे गोविन्द गोपाला जय गोविन्द राधे गोपाला राधे गोविन्द गोपाला जय गोविन्द राधे गोपाला कृष्णा मधुसूदना मधुसूदना कृष्णा कृष्णा मधुसूदना मधुसूदना कृष्णा कृष्णा मधुसूदना मधुसूदना कृष्णा कृष्णा मधुसूदना मधुसूदना कृष्णा गोविन्द गोविन्द गोपाला गोविन्द गोविन्द गोपाला साई गोविन्द गोविन्द गोपाला साई गोविन्द गोविन्द गोपाला राधे गोविन्द गोपाला जय गोविन्द राधे गोपाला राधे गोविन्द गोपाला जय गोविन्द राधे गोपाला गोविन्द गोविन्द गोपाला गोविन्द गोविन्द गोपाला गोविन्द गोविन्द गोपाला गोविन्द गोविन्द गोपाला राधे गोविन्द गोपाला जय गोविन्द राधे गोपाला राधे गोविन्द गोपाला जय गोविन्द राधे गोपाला कृष्णा मधुसूदना मधुसूदना कृष्णा कृष्णा मधुसूदना मधुसूदना कृष्णा गोविन्द गोविन्द गोपाला गोविन्द गोविन्द गोपाला साई गोविन्द गोविन्द गोपाला साई गोविन्द गोविन्द गोपाला राधे गोविन्द गोपाला जय गोविन्द राधे गोपाला सर्वधर्म स्वरूपा साई सर्वधर्म स्वरूपा साई सर्वधर्म स्वरूपा साई सर्वधर्म स्वरूपा साई परती के अवतारा परती के अवतारा परती के अवतारा परती के अवतारा मेरे बाबा मेरे साई मेरे बाबा मेरे साई मेरे बाबा मेरे साई मेरे बाबा मेरे साई साई राम
मुस्लिम ईसाई आते हैं तेरे द्वारे। हिंदू मुस्लिम ईसाई आते हैं तेरे द्वारे। हिंदू मुस्लिम ईसाई आते हैं तेरे द्वारे। हिंदू मुस्लिम ईसाई आते हैं तेरे द्वारे। मिलते हैं तेरे द्वारे। मिलते हैं तेरे द्वारे। मिलते हैं तेरे द्वारे। मिलते हैं तेरे द्वारे। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। साईं राम साईं राम साईं राम। सर्वधर्म स्वरूपा साईं। सर्वधर्म स्वरूपा साईं। परती के अवतारा। परती के अवतारा। मेरे बाबा मेरे साईं। मेरे बाबा मेरे साईं। साईं राम साईं राम साईं राम साईं साईं राम। राम साईं राम साईं राम साईं राम। हिंदू मुस्लिम ईसाई आते हैं तेरे द्वारे। हिंदू मुस्लिम ईसाई आते हैं तेरे द्वारे। मिलते हैं तेरे द्वारे। मिलते हैं तेरे द्वारे। साईं राम साईं राम साईं राम साईं साईं राम। राम साईं राम साईं राम साईं राम। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम। साईं राम साईं राम साईं राम। सर्वधर्म स्वरूपा साईं।
శివ శివయ్యన రాధా మీ చింతలెల్ల బాపికొన మనరా. శివ 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 అనరాగా మీ చింతలెల్ల బాపికొన మనరా. శివమెత్తి జగమంత తిరిగేరు ఓ చిత్తమా నీకెంత సిగ్గులేదు. తిరిగేవు ఓ చిత్తమానేకెంత సిగ్గులేదే. అవని సుఖంబులకు అల్లాడెడు నీకు ఆవలికి కలిగేది అది ఏది. అవని సుఖంబుల అల్లాడెని ఆవలికి మిగిలేది అది ఏది. పొద్దుబోక ఊరి వారి సుక్కులంటే మీరు సిద్ధమౌదురే కడు శ్రద్ధతోడా. ఒక ఊరు వారి స్థుతులన్నా మీరు సిద్ధమౌదురే కడు శ్రద్ధతోడా. ముద్దు ముద్దుగాను భగవత్ ముచ్చటాలు చెప్పు వెళ్ళ వదికగా నుండరేల ఓ చెవులా. ముద్దుగాను సాయి ముచ్చటలు చెప్పునప్పుడు బుద్ధికగా నుండరేవో చెవులారా. అనిమాలు సినిమాలు పలుమారు మీరు చని చని కనియును తనివి. అనిమాలు సినిమాలు పలుమారు చని చని కని నన్ను తనివిలేదే. క్షణమును దైవ సన్నిధి నిలువగా కనులారా కడు కష్టమటే. క్షణమును దైవ సన్నిధి నిలుపగా కనులారా మీకు కడు కష్టం. శివ 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 శివయన రాధా శివ 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 శివయన రాధా శివ 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 శివయన రాధా. శ్రీనారాయణతో పురుషోత్తమ గురుతో సేతవనతో కంఠ వినాయక సవితా పావకతో సవితా పావకతో బ్రహ్మవర్ధను యోగశక్తితో యశోమితా ప్రభుతో రుద్ర విష్ణుతో రామకృష్ణతో రహే బటాओ రహే బటాओ. वासुदेव गो ईश्वरो बधु चिदानंद हरिदो अद्वितीय तो अकाल निर्भय आत्मलिंग शिवदो आत्मलिंग शिवदो आत्मलिंग शिवदो. असतो मा सत्तमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया. Om Shri Sai Ram. In order to remember Bhagavan's teachings continuously and to become worthy instruments of our Divine Master, every member has to engage in sadhana, a spiritual discipline which has to be merged with his or her day-to-day life,
and every member is encouraged to make his or her family as a unit for such sadhana. Thus, with the view to qualify to become a true member of the organization, the following guidelines are to be followed. Number 1, daily meditation and prayer. Number 2, group devotional singing or prayer with family members once a week. Number 3, participation in Sai spiritual education by children of the family. Number 4, participation in community service work and other programs of the organization. Number 5, regular attendance at the center's devotional meetings. Number 6, regular study of Sri Satya Sai Baba literature. Number 7, the use of soft, loving speech with everyone. Number 8, not speaking ill of others, especially in their absence. And number 9, Narayana Seva. Practice placing a ceiling on desires. Consciously and continuously strive to eliminate the tendency to waste time, money, food, and energy, and utilize the savings for service to mankind. Jai Sai Ram. Offering my most humble pranams and prayerful salutations at the divine lotus feet of our most beloved Bhagavan, revered elders, dearest brothers and sisters, Om Shri Sai Ram. We welcome you to our national devotional program hosted by Sri Satya Sai Global Council South Africa. The announcements for this week are as follows. Gayatri Mantra chanting in observance of the Sri Gayatri Mahayajnam that takes place as part of the centenary celebrations of our most beloved Bhagavan, hosted by Sri Satya Sai Global Council South Africa. A Gayatri Mahayajnam is being held in Durban, South Africa. Part of the sadhana for this yajna is the offering of 6.5 million Gayatri mantras from now till the conclusion of the yajna. We invite, we welcome, and we motivate all devotees to be a part of this collective sadhana as we aim to offer 6.5 million Gayatri japans to our most beloved Swami by the 29th of November 2025. Everyone is encouraged to participate. Please do click on the link that has been circulated on our national announcements. We also call for nominations for Deputy National Wing Coordinators. There is a link on our national announcements with more details. As part of the centenary celebrations of our most beloved Bhagavan, the Sri Satya Sai Global Council hosts a world conference at Prashanti Nilayam. With the divine blessings of our most beloved Bhagavan Sri Satya Sai Baba, we are delighted to announce a world conference for office bearers of the Sri Satya Sai Global Council to be held in the sacred precincts of Prashanti Nilayam on the 20th and 21st of November 2025. For more details, please do click on the link on our national announcements. The spiritual self-audit, the Sri Satya Sai Global Council South Africa, with the theme for the centenary year being Sadhana, the inward path, the journey from I to we to he. The self-audit has been shared on a national announcement for a few weeks now. And let us remember what Bhagavan Sri Satya Sai Baba says: to get rid of demonic qualities, man has to embark on self-inquiry. Scriptural scholarship is of no avail in this inquiry. The transformation must take place within. People must have to ask themselves how they are using the time that is given to them. We are excited to share this spiritual self-audit, which has been circulated on our national announcements, which is a very interactive online experience. The tool is designed to help you grow spiritually one day at a time. Please do use the spiritual self-audit that is on our national website. You can record your daily spiritual actions with just a few clicks, build a streak and watch your consistency grow, see your progress over time, and join the leaderboard for a little extra motivation and inspiration. Sri Satya Sai Premataru. The Premataru program is currently running globally. EnviroCare teams across the globe are planting trees as a divine offering to Swami for this centenary birthday. We are overjoyed to announce that South Africa has been ranked the second place globally in terms of the number of trees planted.
This program will run until South Africa has reached its target of 1 million trees. Let us continue to inspire, motivate, and plant as many trees as we possibly can and leave this earth a better place than we found it. Wheelchair Reuse Program. The National Go Green team would like to thank all devotees that have supported the Wheelchair Reuse Program. With Swami's Divine Grace, we have now loaned out 96 wheelchairs at no cost to needy recipients. There's still a huge need for wheelchairs, as sadly the demand is becoming greater than our supply. Devotees are encouraged to continue to support this program by donating their second-hand or new wheelchairs to be loaned out, spreading Swami's divine love to those in need. Please contact your regional Go Green champion for more details. Daily Veda chanting takes place at 5 a.m. in the mornings and 6:30 p.m. in the evenings. Please do be informed there is no Veda chanting on Thursday evenings. The link has been circulated on our national announcements. Sri Satya Sai Global Council South Africa runs a national devotional program every Sunday from 6:35 p.m. beginning with Vedam chanting. Please do join by either joining the YouTube channel or subscribing to the YouTube channel or watching our YouTube page every Sunday from 6:35. Pray for healing. Many of our brothers and sisters are in need for prayer for healing. The group is operational and helping our brothers and sisters. Any request for prayer must be forwarded to ratan@srisatyasai.sa.org, yatish@srisatyasai.sa.org. Those are all the national announcements for this week. We do have a video address, actually that will be played. We do pray for a blessed week for each and every one of you, and may Swami's blessings and grace protect us from the many, many challenges that we face in our life. Jai Sai Ram. కనుక ఈనాడు మనము ఏ విధంగా నడుచుకోవాలనేటువంటిది జీవితంలో చాలా క్రొత్తగా మనము నూతనమైనటువంటి యొక్క చాప్టర్గా తీసుకోవాలి. So we should start a new chapter and learn how to live hereafter. పాస్ట్ ఈజ్ పాస్ట్, జరిగిపోయింది. Past is past beyond recovery. తిరిగి ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అది ముందుకు రాదు. In spite of all efforts, you cannot regain it. ఫ్యూచర్ నీవు యోచన చేయకండి. Future is uncertain. కానీ ఫ్యూచర్ ఈజ్ నాట్ షూర్. Future is not certain. కానీ ప్రెజెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. But present is very important. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఆర్డినరీ ప్రెజెంట్. It is not ordinary present. ఆమ్ని ప్రెజెంట్. This is omnipresent. ఎందువల్ల? Why? ఈనాడు మానవుడు అనేక దుఃఖములకు అశాంతికి గురి కావడానికి కారణం ఏమిటి? What is the reason for the misery of mankind today? ప్రెజెంట్ ను మర్చిపోతున్నాడు, పాస్ట్ ఫ్యూచర్ ను వెతుక్కుంటున్నాడు. He has forgotten the present. He broods over the past and worried of the future. ప్రెజెంట్ ఇప్పుడు మనకు ప్రధానం, కానీ The present is important. ఆకలేసినప్పుడు తట్టలో ఉన్నటువంటి అన్నాన్ని భుజించు. When you are hungry, start eating the food served on the plate. 10 నెలల కిందట మా ఇంట్లో పండగ చేసిండ్రి, ఆ పండుగలో పంచపక్ష పరమాన్నములు ఉన్నాయి, దాన్ని తలుచుకొని ప్రయోజనం ఎందుకు? What is the fun of thinking of a grand feast that you had enjoyed 10 months ago? కనుక 10 దినముల ముందుగా జరిగిపోయినటువంటి నీవు యోచించొద్దు. Don't think of the past. ప్రెజెంట్ ఇది నీవు యోచించు. Think of the present. పాస్ట్ ట్రీ, Past is a tree. ఫ్యూచర్ ట్రీ, Future is also a tree. ప్రెజెంట్ ఇస్ సీడ్. Present is the seed. ఆ పాస్ట్ ట్రీ నుంచి ప్రెజెంట్ సీడ్ వచ్చింది. Out of the past tree, you have the present seed. ప్రెజెంట్ సీడ్ నుంచి ఫ్యూచర్ ట్రీ వస్తుంది. Out of the present seed, you will have the future కాబట్టి tree. సీడ్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. So seed is very, very important. ఆ సీడ్ ప్రెజెంట్ లో మీరు తగినటువంటి శాంతిని పొందాలి. Therefore, you should take care of the present seed and ఫ్యూచర్ attain peace. ఏమాత్రము మీరు తలంచకండి. Don't be bothered with the future. Never be worried. ప్రెజెంట్ లో of మనం it. మంచిగా ఉంటే ఫ్యూచర్ ఆటోమేటిక్ గా మనకు మంచిదే వస్తుంది. If you are good in the present, in future you will be good. కనుకనే ఫ్యూచర్ నీవు యోచన చేసుకుంటూ పోవద్దు. So don't be worried of the నా future. ఫ్యూచర్ ఏమవుతుందో, నా ఫ్యూచర్ ఏమవుతుందో, నా ఫ్యూచర్ ఏమవుతుందో, ఇది ఒక సైకలాజికల్ గా నిజంగా దుఃఖమే ఏర్పడిపోతుంది. People go on worrying. They are highly agitated. They are bothered of their future, what's going to దీన్ని happen. చింతనే చేయకూడదు. Don't bother about it. ఎందుకు వరీ చేయాలి? Why should you worry? వాట్ ఈస్ ది షేప్ ఆఫ్ వరీ? What is the shape of worry? ఇట్ ఈస్ మెంటల్ క్రియేటెడ్ ఫియర్ ఓన్లీ. Worry means mentally created fear only. ఈ వైరీకి ఏమాత్రము రూపం లేదు. Worry has no form. నీవు క్రియేట్ చేసుకుంటున్నావు. It is only your creation. కాబట్టి అలాంటి యొక్క దీనికి మీరు అవకాశం ఇవ్వకూడదు. Never give scope for such worry. ఈ విధంగా ఉంటుండి ఎప్పుడు చూసినా కూడాను ఆనందంగా ఉంటుండండి. Be happy all the time.
మాకు ఎట్ట స్వామి ఇంటిలో అనేక చిక్కులు ఉంటాయి, మాకు అనేక బాధలు ఉంటున్నాయి, సంసారంలో చాలా వ్యతలు ఉంటున్నాయి, మేము ఎట్ట సుఖంగా ఉండడానికి వీలవుతుందంటారు. You may say, Swami, how is it possible to be happy all the time? We have got our own problems, our own worries there. పోనీ వరి చేస్తే మన ప్రాబ్లం పోతుంటాయా? Is worry a solution to a problem? పోవటం లేదే. No. కనుక ఎందుకు వరి చేసి Then ప్రయోజనం why ఏంటి? should you worry? What is the fun కాబట్టి of it? హ్యాపీగా ఉండు. Be happy now. ఈ హ్యాపీని నీ వరిని దూరం చేస్తుంది. And this happiness will keep you that worry far off. అంతేగాని వరి చేసుకుంటూ కూర్చుంటే వరి ఇంకా ప్లస్ 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 అవుతుంది. Because this worry will add to your problem more and more. కనుక నీ వరి చేయకూడదు. Never worry. ఏదొచ్చినా కానీ ఇది భగవత్ ప్రసాదం. Take it as God's gift, whatever may happen. ఈ కష్టములు కూడా భగవత్ ప్రసాదమే. Even the difficulties are pleasure God's is gift. an interval between two pains. The pleasure is an interval between two pains. కనుక ఈ రెండు కష్టముల మధ్యలోనే ఒక సుఖం ఉంటుండాలి. And there lies the happiness. In between కష్టములే two pains. లేకపోతే సుఖం యొక్క విలువనే మనకు తెలియదు. Without a pain you cannot know the value of a pleasure. చీకటే లేకపోతే వెలుగు యొక్క ప్రకాశమే మనకు తెలియదు. Without darkness you cannot know the value of కాబట్టి light. కష్టములు కూడా ఒక ప్రసాదమే. Therefore difficulties are also God's gift. మలేరియా జ్వరం వచ్చినటువంటి వారికి The one who suffered from malaria, బిటర్ క్వినైన్ మిక్చర్ ఇస్తారు. they are given quinine mixture. బిటర్ గా Curate. ఉంటాది. It's so bitter. కానీ But ఆ బిటర్ నీవు కష్టపడి తాగినప్పుడే ఈ మలేరియా ఫీవర్ నివారణ అయిపోతుంది. once you accept and take that medicine, bitter quinine, you will be cured of the నాకు malaria. మెడిసిన్ కూడా నువ్వు తీయగా ఉండాలని కోరితే నీ బాధ నీకు నివారణ కాదు. You cannot demand that medicine should be sweet. కనుక కష్టం కూడా మనకు సుఖాన్ని అందిస్తుంది. The difficulty also gives you joy later. కనుక ఎప్పుడు నీవు జాయిగా ఉండాలి. You should be joyful all the time. అప్పుడే నీ యొక్క జీవితము మంచి ఆనందాన్ని ఆదర్శాన్ని అందిస్తుంది. And then your life will be blissful and set an ideal to the rest. యువకులారా, Youngsters, శరీర సంబంధమైనటువంటి విషయాలు కానీ, either physical matters ఫ్యూచర్ యొక్క విషయాలు కానీ, or the future కుటుంబం situation యొక్క విషయాలు కానీ, or that or the మీరు bygone, ఏమాత్రం కూడా నువ్వు హృదయంలో చోటు ఇవ్వకండి. don't entertain them in your heart. హృదయంలో చోటు ఇవ్వవలసింది ఒక్కదానికే, భగవంతునికి మాత్రమే ఇవ్వాలి. You should give place to God only in your heart, none మిగిలినవన్నీ else. కూడా బయట ఆర్ట్స్ అంతా. Outside you have the art. ఆర్ట్ అంతా అవుట్ సైడ్ ఉంది, Art is outside. హార్ట్ అంతా ఇన్సైడ్ ఉంది. Heart is inside. కాబట్టి ఆర్ట్ అంతా హార్ట్ నుంచి వచ్చినటువంటివే. So all the art outside has come out of the heart inside. కనుక మొట్టమొదటి నీవు ఆర్ట్ చూసుకో. So think of the heart first. ఆర్ట్ చూడద్దు. Don't follow the art. ఆ ఆర్ట్ లోపల నీవు మంచి ఆనందాన్ని పొందుతుంటే ఆర్ట్ కూడా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. When once you think of this heart, even the art outside will make ఇదంతా you joyful. రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ బీయింగ్. Everything is the reflection of the inner being. లోపల నీవు ఆనందంగా ఉంటే బయట కూడా ఆనందమే వస్తుంది. If you are happy within, you will be happy in the exterior. ఎందుకోసం? భగవంతుడు నా వెంటనే ఉన్నాడు, Because God is with నా me. హృదయమునందే He is ఉంటున్నాడు in my heart. అనేటువంటి విశ్వాసాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. We should strengthen such sort of faith. అప్పుడే మనకు తగినటువంటి యొక్క ఉత్సాహ ప్రోత్సాహాలు మనకు అభివృద్ధి అవుతుంటాయి. Then we'll have all the kind of zeal and enthusiasm. जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वर ओम जय जगदीश हरे शिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं हृदयाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं हृदयाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं बाबा विभूतिं हृदयाश्रयामि। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे
सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।